O karon ato ng timbangon ang atong gamay nga kuha. Okay, niabot og 3 kilos. Og natog ratawa jud tay kuha in taon. May ra jud ni saom. Thank you Lord. Ano may panudan. Mayong adlaw na usab ninyong tanan mga idol ug mga master. Mao ni atong update sa ganiyang kadlawon nga pagpamana. Natay gamay nga kuha. Sure na panudan. Bahala gamay basta kanunay. Sa dili pa mahumani na video, ako nagpasalamat dahil sa inyong makanunayon nga suporta o sa inyong kanunay nga pagtanaw niya akong simple nga video. Daghang salamat kayo ninyong tanan. Unta, padayon mo nga mosuporta ninyo akong kamay nga channel. Hangtod sa sunod upload mga idol ug mga master. Amping mong tanan.